Shalom, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu tena, na hizi ni dakika 7 za ufunuo, 7 minutes of revelation with Elia Joshua. Na ninamshukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya nafasi, lakini na nguvu, lakini zaidi pia na uhai ambao ameachilia ndani yetu, lakini pia neema ya kuendelea kujifunza kwenye platform hii ya dakika 7 za ufunuo, kuweza kuelewa na kusikia kile ambacho Roho Mtakatifu anatamani tuweze kukisikia na kukielewa, na kufungua macho yetu na kupata nuru ambayo itaweza kutusaidia kuweza kuelewa na maandiko. Na hii ni sehemu ya pili ya somo ambalo tayari tumekwisha kuanza sehemu ya kwanza, na kichwa cha somo ni time ama wakati wa Mungu ni nini. Na sehemu ya kwanza kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu alitupa nafasi ya kuweza kuvitazama na kuona, na natumaini pia kuna vitu ambavyo pia Mungu aliweza kukufungua macho na kuweza kutazama pia maandiko kwa mtazamo mwingine, na kwa macho ya ufunuo, ama kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu ameweza kutusaidia kuweza kutazama na kuona. Na tukaangalia andiko moja kutoka kwenye Mhubiri 3:11, ni andiko ambalo nitaweza kuletolea maelezo ama clarification zaidi kadri tunavyoendelea kwa habari ya kile ambacho Roho Mtakatifu anatamani tuweze kukielewa kwa habari ya wakati wa Mungu. Na natamani pia uendelee kuwa na maswali, lakini pia swali letu kubwa ambalo tunalo, nini maana ya wakati wa Mungu? Unaposema unasubiria wakati wa Mungu, unamaanisha kitu gani? Je, unajua halisi kwamba ni kitu gani ambacho unakisubiria? Na katika sehemu iliyopita nilizungumzia nikasema kwamba tunaposema wakati wa Mungu lazima tuelewe kwamba tayari tumesha provoke a spiritual entity, tayari tumesha provoke a supernatural entity. Manake it requires us to have a spiritual understanding to explain about what it means tunaposema God's time. Manake inatuhitaji tuwe na ufahamu wa kiroho tuweze kuelezea na kufasiri neno wakati wa Mungu, sio kwa namna ya binadamu ama kwa natural mind ama in man's intellect. We cannot interpret God's time by man's intellect and the way ambao sisi tunatazama na kujua majira na nyakati, lakini tutaweza kufasiri wakati wa Mungu kwa siku kuweza kuwa na ufahamu wa kiungu ama ufahamu wa rohoni, tuweze kufasiri neno wakati wa Mungu. Na kitu ambacho kimekuwa ni error ama ni kosa, ni kwa sababu tunafasiri wakati wa Mungu kama wakati wa kibinadamu. Nikazungumza nikasema kwamba kwenye kitabu cha tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kwamba Mungu akafanya mianga miwili, jua na mwezi, na Mungu akasema kwamba jua na mwezi vitatumika kama ishara mojawapo ya kuangalia majira, nyakati, lakini na miaka na siku, na kuhesabu siku sana na muda kwa namna ambavyo tutaweza kuhesabu kwa namna ya kibinadamu na kupitia mianga miwili hii, na namna ambavyo nchi ama namna ambavyo dunia inazunguka kwenye jua, ndio tunaweza kupata siku, tunaweza kupata masaa, tunaweza kupata pia na miaka na miezi. Kwa namna ambavyo tukisema wakati, ukizungumza tu kumwambia mtu wakati, lazima kwenye akili yake afikirie saa, afikirie siku, afikirie mwezi na afikirie na mwaka. Ndio namna ambavyo mwanadamu anaweza katafsiri wakati ama muda. Na hii ni changamoto kwa sababu ndivyo ambavyo pia tuna ufahamu ambao tunatembea nao, tukifikiria kwamba tunaposema nasubiria wakati wa Mungu, maana yake ni saa fulani, ni siku fulani, ama ni mwaka fulani, ama mwezi fulani utaweza kupokea ama kufanya kile ambacho Mungu anataka uweze kufanya, na ukitafsiri kuwa huo ndio wakati wa Mungu according to namna ambavyo unaangalia kwa habari ya nyakati na muda, siku na saa. Na hiyo tayari ni kosa. Ndio maana kupitia somo hili Mungu anataka tuweze tukapate maarifa ya kuweza kuelewa kwa namna ya kiroho tunaposema wakati wa Mungu ni nini. Kwa sababu kwa namna ya uhalisia Mungu hayupo kwenye wakati, ama tuseme Mungu hafanyi kazi kwenye wakati, ama Mungu hakai kwenye muda. God is not operating in time. Yes, God can manifest in time, but God is not dwelling in time. Mungu hakai kwenye muda. Tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo 1:1, Biblia inasema kwamba in the beginning God created the heaven and earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Na unaposoma kwa lugha ya Kiebrania ambayo Biblia imetafsiriwa kutoka kwenye text ya Kiebrania kwenye Old Testament ama Agano la Kale, Biblia inasema kwamba kwenye text ya Kiebrania inasema kwamba Mungu halafu mwanzo. Kwa Kiingereza inasema kwamba God then the beginning. Inatuonyesha kwamba God did not start in the beginning but God started the beginning. Mungu hakuanza mwanzo, ila Mungu alianzisha kitu kinaitwa mwanzo. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba Mungu hakai kwenye muda, lakini Mungu anakaa nje ya muda, anakaa kwenye umilele. Na Biblia inazungumza, inasema kwamba in the beginning God created the heaven and earth. Manake mbingu na nchi zote ziko kwenye muda. Mbingu na nchi zote ziko kwenye muda. Inasema kwamba in the beginning, na beginning inasimama kama muda. Kadri tunavyoendelea na series hii tutaweza kuona pia vitu kama viwili hapo ambavyo Mungu ataweza kutufungua macho tuweze kuvielewa zaidi. Lakini beginning ama mwanzo inasimama kurepresent kitu kinaitwa muda, na mbingu na nchi vyote vipo kwenye muda na vimeumbwa kwenye muda, lakini ufahamu wa mbingu kwenye habari ya muda na ufahamu wa muda kwenye nchi ni tofauti. So the understanding of time in the realm of heavenly realm and understanding of time in earthly realm ni tofauti, basing on the namna ambavyo Mungu ameweza ku allocate time itakavyo function kwenye hizi realm mbili tofauti. Lakini mbingu na nchi zote zipo kwenye muda. Kwa tunapozungumza na kusema kwamba tunasubiria wakati wa Mungu, lazima tuwe na ufahamu mwingine, kwa sababu Mungu hakai kwenye muda, wala Mungu hafanyi vitu vyake kutokea ama kuwepo kwenye muda. Maana lazima tuwe na ufahamu wa kuweza kujua tunaposema wakati wa Mungu tunamaanisha kitu gani hasa, kwa sababu Mungu hakai kwenye muda. Sasa wakati ambao tunasema wakati wa Mungu ni kitu gani halisi? Kupitia series hii Mungu ataweza kutufungua macho yetu tuweze kuelewa kitu gani ambacho anataka kumaanisha. Na hiyo nabarikiwa na kuweza kusogea. Karibu tena kwa wakati mwingine, na Mungu aweze kukusaidia uweze kufuatilia series hii. There's more, there's greater uko mbele. Mungu ameandaa vikubwa sana kwenye series hii na utaweza kuelewa, na ni muhimu sana wewe kuelewa na kupata jibu tunaposema wakati wa Mungu ni nini. Mungu akubariki sana kwa dakika zako 7 hizi. Tukutane tena kwenye series hii kwa sehemu ya 3. Mungu akubariki sana.